नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपण को स्वागत। दर्शक बंधु वर्तमान समय रे वर्षार अंतिम चरण पहुँची जाइछि कारण मौसमी विद्या हेब बोली पाणीपाग गोटे प्रकार विधिबद्ध सूचना देइछि। तेबे मौसमी केबे विदा हेब एवं वर्तमान परिस्थिति रे राज्य को आसुछि गोटे बड़ वर्षा माने बंगोपसागर रे गोटे घूर्णिबलय वर्तमान दाना बांधि सारिछि एवं यार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग सूचना दे सारे। तेज आसतु आज भिडियो आलोचना करवा केउं केउं जिले में हेब प्रबल वर्षा ओडिशा हेब कि प्रबल वर्षा ताले आसन दर्शक बंधु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करवा। दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति रे आपण जानिथिबे धीरे धीरे राज्यरू वर्षा विद्या नबार संभावना रही माने दर्शक बंधु सेप्टेम्बर 25 रु 26 तारीख मध्य राजस्थान रु विदा नेब मौसुमी वायु। तेबे दर्शक बंधु जदि आम देखा आसना काल दृश्य जहाँ पाणीपाग सूचना देइछि आपणकर ओडिशार विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा होबार आशा रही। तेबे दर्शक बंधु केउं केउं जिले में मध्यम प्रबल वर्षा हेब आपन सामने आपणकर मालकानगिरी कोरापुट गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर ता सहित केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर केउंझर मयूरभंज ढेंकानाल यार आखपाख अंचल में सामान्य वर्षा केतक अंचल में सामान्य बड़ वर्षा देखा मिल पारे किंतु 24 तारीख दर्शक बंधु 24 तारीख राज्यर अनेक जिले में मध्यम प्रबल वर्षा हेब। यही समय मध्य पाणीपाग तरफ सूचना मिलवा अनुसार उत्तर ओडिशा सामान्य अधिक वर्षा हेब सेहीपरि दर्शक बंधु दक्षिण ओडिशा में वर्षार परिमाण सामान्य अधिक रहिबो। तेबे यही वर्षा आपणकर 22 तारीख हेब किंतु 23 तारीख दृश्य जदि आपको कहबी आप देखंतु 23 तारीख सामान्य वर्षा बढ़िबार आशंका करा जाउछि विशेषकर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति यही सब जिलार स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा हेब। नवरंगपुर जिलार स्थान स्थान हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। या सहित जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर ता सहित आपंकर जमीक रोचे जाजपुर यार आखपाख अंचल नयागढ़ यही सब जिला मानक मध्यम हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। तेज मोटामोटी कहया गले दर्शक बंधु आपणकर 22 23 24 25 26 यही तारीख मानक ओडिशार विभिन्न अंचल में वर्षा जारी रहिबो। तेबे लगना वर्षा केतक अंचल आरंभ होबार आशा रही 24 तारीख पर बोली जहाँ विभिन्न मॉडल तरफ वर्तमान समय गोटे प्रकार बड़ आकलन आसी। तेबे वर्तमान आप देखु वायुर चलन दर्शक बंधु वर्तमान समय राज्यर विभिन्न अंचल में पाग शुखिला रोचे कौटी काँ भा वर्षा रोचे। आज भुवनेश्वर किसी अंचल में हल्का फुल्का वर्षा रही सहित उत्तर ओडिशा केतक अंचल में सामान्य वर्षा रही है। तेबे आप मोबाइल स्क्रीन देखिपे वर्तमान समय दर्शक बंधु आपंकर मध्य बंगोपसागर में गोटे सर्कुलेसन देखा मिलूँ माने छोट घूर्णिबलय। तेबे घूर्णिबलय एवं वियतनाम आड़ आसुथिबा जो बात्यार रेमनांट ताहा सीधा सड़क यही घूर्णिबलय मिसिब जहाँपाई कि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पश्चिम बंग उपकूल में गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि होबार संभावना रही जहाँपाई कि ओडिशार विभिन्न अंचल में वर्षा बढ़िबा भली पाग अनुकूल हो पारे। दर्शक बंधु मु मोबाइल को सामान्य जूम करने को चेष्टा करी जहाँपाई आप जानीपारे पाणीपागर असल चित्र। आपड़ देखु वर्तमान आरब सागर बहुत शांत रही कारण वर्तमान समय आरब सागर में कौन हलचल ना किंतु बंगोपसागर जेहेतु गोटे पर गोटे लघुचाप सृष्टि होची मौसुमी वर्तमान सामान्य बाधा सृष्टि होची किंतु आईएमडी तरफ ट्वीट करा जायछि कि आपणकर 25 तारीख मध्य राजस्थान रु विभिन्न अंचल में मौसुमी वायु विदा नेब कारण दर्शक बंधु उत्तर पश्चिम दिगरू वायु आसीबो जहाँपाई कि राजस्थान रु धीरे धीरे मौसुमी विदा नेब। तेबे विदा नेबा पूर्व देशर विभिन्न भाग में गोटे प्रकार बन्या भली परिस्थिति सृष्टि हो पारे। आपड़ देखु दक्षिण भारत जमीक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्णाटक यही सब राज्य में प्रबल वर्षा हेब महाराष्ट्र रयलसीमा यही सब स्थान मान अति प्रबल वर्षा हो पारे सहित ओडिशा में भल वर्षा हेब। तेज पश्चिमबंग बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। उत्तर प्रदेश आखपाख अंचल में मध्यम हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान समय बंगोपसागर सीधा सड़क पूर्वाड़ु वायु जीव यही समय मध्य साधारणतः पश्चिम वायु आसी थाए कारण धीरे धीरे मौसुमी विदा समय आसला पश्चिमा वायु जिते राज्य को प्रवेश कर सका कुहुड़ी मात्रा देखा मिल पारे। वर्तमान समय देशर विभिन्न भाग विशेषकर पूर्व भारत सामान्य कुहुड़ी मात्रा धीरे धीरे बढ़ुची। तेबे वर्तमान समय जेहेतु लघुचाप आसूची आप मोबाइल स्क्रीन देखु लघुचाप आपंकर सीधा सड़क ओडिशा को टार्गेट कर विशेषकर उत्तर ओडिशा को। दर्शक बंधु उत्तर ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा स्थान स्थान देखा मिल पारे एमतीक बन्या भली परिस्थिति सृष्टि हो पारे आपंकर मास शेष बेलू। तेबे दर्शक बंधु सेप्टेम्बर
ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଘୁଚାପ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭିଏତନାମରୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଆସୁଛି ମାନେ ଟାଇଫୁନର ରେମାନାଟ ଆସିବ, ତାହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ନେଇକି ଆସିବ, ମାନେ ଜଳବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ବହୁତ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏମିତିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 40 mm ମାନେ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ, ବିଶେଷ କରି 22 ତାରିଖରେ ପାଣିପାଗ ସାରା ଭାରତରେ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣ 22 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ବିଶେଷ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଆସାମ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତ୍ରିପୁରା, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣା ରହୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ରିନାଥ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଜି ପାକିସ୍ତାନ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମେଜର ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ଗୋଆ, କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ କହିଥିଲି, ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଇରରରେ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ଭୁଲ ସାମାନ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅପଡେଟ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଏତନାମ ପଟୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ବା ଟାଇଫୁନର ରେମନାଟ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଥିଲା କି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ କି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ୱିଣ୍ଡୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ଅପଡେଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ୱିଣ୍ଡୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଦେଶର ପାଣିପାଗ ହାଲଚାଲ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।